हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा हेल्पर तरफ एनटीएससी एनएमएमएस एग्जाम 2020 को तुमको स्वागत। पिला माने तुम्हें जदि एनटीएससी बा एनएमएमएस देउ न थाओ तथापि ये वीडियो को देखा अनुरोध, कारण ये वीडियोटी केवल एनएमएमएस पाई नुहे, यह मध्य तुमर पाठ्य खसड़ा अच्छी। तुम्हें ये वीडियो को देखिले निश्चित भाव तुम वार्षिक परीक्षा भल नंबर रखी उत्तीर्ण हो पार। आउ एनएमएमएस देउथुवा पिला माने भल भाव वीडियोटी को देखा अनुरोध। हाँ, जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना हो तेबे एबे ही सब्सक्राइब करनियो, जद्वारा आम द्वारा अपलोड होउथिबा समस्त वीडियो पाई परिबो। पिला माने तुमे जानिछ जे तुमर जे एसएटी अर्थात स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट विभागटी अछि ताहा तुमर सप्तम एवं अष्टम श्रेणीर विज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं गणितरू प्रश्न आसीबो। तबे आमे अब डेरी न करी आज ए वीडियो रे सप्तम श्रेणीर विज्ञान रे प्रथम चैप्टर पदार्थ विषय केतक मुख्य मुख्य पॉइंट गुडी को आलोचना करिबा। तबे आस जानिबा प्रथम चैप्टर सप्तम श्रेणीर पदार्थ। तुम माने एक विषयटी को भल भाबे पढिछ, आउ थरे आमे मुक्तार मेन पॉइंट गुडी को आलोचना करिबा। पॉइंट नंबर 1, पदार्थ गुडी को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जाय अछि, यथा प्राकृतिक पदार्थ व मनुष्यकृत पदार्थ। तुम माने ए विषय आगुरु भल भाबे पढिछ, तथापि आउ थरे आलोचना करिबा। कोन दुई भाग रे विभक्त करा जाय पदार्थ को, गोटे होछि प्राकृतिक पदार्थ आ गोटे मनुष्यकृत पदार्थ। पॉइंट नंबर 2, जल, काठ, कोयला, खनिज पदार्थ, वायु, मूर्तिका इत्यादि प्राकृतिक पदार्थ अटे। सेहीपरि लुगापटा, आसबाब पत्र, बासनकुसन, खाद्य और पानीय, जीवन रक्षाकारी औषध, कृषि क्षेत्र में व्यवहार होता सार और कीटनाशक, प्लास्टिक वस्तु, कागज, काली, विभिन्न जानवाहन इत्यादि मनुष्यकृत पदार्थ अटे। तेबे पॉइंट नंबर 4 रे सेमती कौन अच्छी ना प्रत्येक पदार्थर 3टी अवस्था अच्छी, यथा कठिन अवस्था, तरल अवस्था आउ गैसीय अवस्था। तेबे कठिन अवस्था कौन आमे भल भाबे आउ टिके आलोचना करिबा। कठिन अवस्था रे पदार्थर निजस्व आकार, आयतन और वस्तुत्व थाए। एहाकू जेउठारे रखिले मध्य एहा किछि स्थान अधिकार करे। कौन ना कठिन अवस्था रे पदार्थर निजस्व आकार, अर्थात आमे जदि बहीटे गोटे जगह रखुचंदी ता निर्दिष्ट केतक किछि आकार नेउची, तेबे आकार, आयतन और वस्तुत्व थाए। एहाकू जेउठारे रखिले मध्य एहा किछि स्थान अधिकार करे। सेपरि तरल अवस्था रे पदार्थर निजस्व आयतन और वस्तुत्व थाए, किंतु निर्दिष्ट आकृति न थाए। तरल अवस्था रे पदार्थर आकृति धारक पात्रर आकृति उपरे निर्भर करे। तरल पदार्थ जेउ पात्र रे रखा जाए से आकृति प्राप्त होइथाए। एठारे आमे गोटे पानी बोतल को उदाहरण रूपे नहीं परिबा। देख, गोटे पानी बोतल ले बोतल रो होची धारक पात्र, एठारे बोतल अनुसार जलटी सेठारे से बोतल भितरे अछि। सेपरि गैसीय अवस्था रे पदार्थर कौनसी निर्दिष्ट आकृति और आयतन न थाए, मात्र वस्तुत्व थाए। सामान्य ताप और चापर तारतम्य हेले यार आयतन ह्रास वृद्धि घटे। गैसीय पदार्थ गुड़िक सर्वदा आबद्ध पात्र रे रखा जाए। गैसीय पदार्थ को जो आबद्ध पात्र रे रखा जाए ताहा सेही पात्र मध्य संपूर्ण रूपे व्यापी थाए। आमे एठारे उदाहरण आमे घरे व्यवहार करुवा एलपीजी सिलिंडर को मध्य नहीं परिबा, कारण एलपीजी सिलिंडर रे गैस अच्छी। तेबे गैस रो आकृति अर्थात तार आकार सिलिंडर आकार सहित समान कहले हेबो। पॉइंट नंबर 8, जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल परिणत हुए ताकू जलर गलनांक कहा जाए। यही प्रक्रिया को गलन कहा जाए। भल भाव आउ थोड़े देख, गलनांक क्या कहा जाए निश्चित प्रश्न आसपे। जो तापमात्रा रे बरफ तरली जल परिणत हुए ताकू जलर गलनांक कहा जाए। यही प्रक्रिया को गलन कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, जो तापमात्रा रे जल को शीतलीकरण करी बरफ रे परिणत करा जाए से तापमात्रा को जलर हिमांक कहा जाए। यही प्रक्रिया को घनीभूत बा हिमायित कहा जाए। देख, प्रश्न मध्य घनीभूत क्या कहा जाए आसपे। आउ थे भल भाव लक्ष्य कर यही पॉइंट को। कौन ना जो तापमात्रा रे जल को शीतलीकरण करी बरफ रे परिणत करा जाए से तापमात्रा को जलर हिमांक कहा जाए। यही प्रक्रिया को घनीभूत बा हिमायित कहा जाए। पॉइंट नंबर 10, जो तापमात्रा रे जल फुटी बांफरे परिणत हुए ताकू जलर स्फुटनांक कहा जाए। यही प्रक्रिया को मध्य स्फुटन बोली कहा जाए। पॉइंट नंबर 11, जलर तापमात्रा बा स्फुटन 100 डिग्री सेल्सियस न हेले मध्य साधारण तापमात्रा रे यह गैसीय अवस्था बा जलीय अवस्था प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहा जाए।
ବାଷ୍ପୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 12, କଠିନ ନାଫଥାଲିନ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ନ ତରଳି ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ନାଫଥାଲିନ୍ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 13, ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଓ ସଂଯୁତି ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ନା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଓ ସଂଯୁତି ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 14, ଯେଉଁଥିରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର କଣିକା ଥାଏ ଏହିଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ ବା ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। କୋଇଲା ଏକ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କୋଇଲା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 15, ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସରଳତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ଭଲ ଭାବେ ଆଉଥରେ ଦେଖ, ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସରଳତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 16, ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 17, ପାରଦ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଧାତବ ମୌଳିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିପାରେ, ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାରଦ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଧାତବ ମୌଳିକ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 18, ବ୍ରୋମିନ୍ ଏକମାତ୍ର ତରଳ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରୋମିନ୍ ଏକମାତ୍ର ତରଳ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 19, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 20, 2 ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। 2 ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 21, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ବା ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ମିଶି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ମିଶ୍ରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଓ ବିଷମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 22, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ସମଷ୍ଟି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ପରମାଣୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ସମଷ୍ଟି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 23, ଯେଉଁ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ଥାଏ ସେହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ଥାନିକ ବା ଆଇସୋଟୋପ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆସ ଏହାର କେତେକ ମୌଳିକର ନାମ ଓ ପ୍ରତୀକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି H। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Mg। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ N। କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Ca। ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ O। ଜିଙ୍କ, ତାର ପ୍ରତୀକ Zn। କ୍ଲୋରିନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Cl। ଆୟୋଡିନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ I। ବ୍ରୋମିନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Br। ହିଲିୟମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ He। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବା ନେଟ୍ରିୟମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Na। ନିଅନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Ne। ପଟାସିୟମ୍ ବା କାଲିୟମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ K। ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ C। ଫସ୍ଫରସ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ P। ଗନ୍ଧକ ବା ସଲଫର, ତାର ପ୍ରତୀକ S। ସିଲିକନ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Si। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Mn। ସୀସା ବା ପ୍ଲମ୍ବମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Pb। ଲୁହା ବା ଫେରମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Fe। ତମ୍ବା ବା କପ୍ରମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Cu। ପାରଦ ହାଇଡ୍ରାଜିରମ୍, ତାର ପ୍ରତୀକ Hg।
ସୁନା, ଆରମ୍ ତାର ପ୍ରତୀକ AU, ରୂପା ବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟମ୍ ତାର ପ୍ରତୀକ AG। ଏବେ ତ କେତେକ ମୌଳିକ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତୀକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଯୌଗିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଣବିକ ସଂକେତ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଯୌଗିକ ଏବଂ ତାର ସଂକେତ। ସାଇଡ୍ ଜଳ ବା H2O, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାର ସଂକେତ H2SO4, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତାର ସଂକେତ CO2, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାର ସଂକେତ HNO3, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାର ସଂକେତ HCl, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ତାର ସଂକେତ CO, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତାର ସଂକେତ C6H12O6, ଚିନି ବା ସୁକ୍ରୋଜ୍ ତାର ସଂକେତ C12H22O11, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2, ଆମୋନିଆ NH3, କ୍ଷାର ସୋଡ଼ା Na2CO3 10H2O, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା NaHCO3, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ KOH, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ CaCO3। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏହି ପଦାର୍ଥ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର କେତେକ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ମଲ୍ଟି ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।